So assalamualaikum guys, welcome to my channel. It's me, your boy লল অথবা আগলি গেমার. সো আজকে হচ্ছে আমরা রিয়াকশন দিব কয়েকটা ভিডিওর উপর. লাইক আমি কয়েকটা ভিডিও খুঁজে রাখছি আর কয়েকটা এখন খুঁজবো. সো let's go and see the videos, and if you enjoy this video please like and subscribe. আমার আগের চ্যানেল মানে লল কাপিবারা বিডি, এটা সাবস্ক্রাইব করে দেন. সো চলেন শুরু করে দেখা. সো এখন হচ্ছে আমরা লাইক যাবো আর দেখবো যে কোন, আমি হচ্ছে ট্রাই করে দেখি পায়েল জোনের কয়েকটা ভিডিও আছে, এগুলো দেখি. লেটস গো. হচ্ছে পায়েল জোনের ইউটিউব চ্যানেল. সো লোড কেন নিতেছে এতক্ষণ? সব লোড নিতেছে প্রচুর. কি রে ভাই, লোড হচ্ছে না কেন? ওকে ফাইনালি লোড হয়ে গেছে. কি? ওকে গাইস, আমার কাছে দুইটা চ্যানেল আছে. একটা হচ্ছে পায়েল জোন, একদম উপরেরটা, যে হোয়াইট এক্সাম পায়েল জোন, at the rate of 2.63 lakh subscribers. So চলেন দেখি কি কি আছে. এটা হচ্ছে পায়েল জোন. ওকে গেল. ওকে সো এখন হচ্ছে আমরা এটা দেখবো, ট্রিগার্ড ইনসান সিস্টার. দেখছি কি করে. दोस्तों मैं बहुत ज्यादा डरी हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ. Oh my लगातार goodness. से मुझे थ्रेट मिल रहे हैं, धमकी Oh मिल रही my है. God. और जिस Oh my चीज की God. रिगार्डिंग मिल रही है उसमें कोई भी गलती नहीं है. Bro, you should go to the बहुत jail. ज्यादा डरी हुई हूँ कि मुझे क्यों इतनी ज्यादा Nah, you धमकियाँ should मिल go रही to the हैं. jail. मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ. तो फाइनली मैंने एक डिसाइड किया कि मुझे ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए. कौन मुझे धमकी दे रहा है, किस रिगार्डिंग दे रहा है, क्योंकि Okay. ये कोई मतलब नहीं बनता है. तो मैंने सोचा आप लोग के साथ में शेयर करूं थोड़ा. जो मैं गाइस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा. तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, मे भी कोई हल निकले. Okay guys, দেখছেন লাইক এক্সপ্রেশনটা অনেক রিয়েল, এত রিয়েল যে মানুষ পুরো বিশ্বাস করে ফাটিয়ে ফেলবে. Bro is literally not even crying. Bro is literally trying to cry but bro cannot. So ও হচ্ছে নিজের চোখের মধ্যে পানি দিয়ে রাখছে. হ্যাভ ইউ নোটিসড ইট? तो गाइस ये वीडियो पूरी एंड तक देखना प्लीज, सपोर्ट লাইক দেখেন ওর চোখের থেকে কোনো পানি बस मैं বেরিয়েছে. यही कहूंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अभी बहुत परेशान हूँ इसके रिगार्डिंग. तो प्लीज गाइस. नमस्कार दोस्तों. दोस्तों इस वीडियो में मैं पर्दाफाश करने वाली हूँ ट्रिगर्ड इंसान की सिस्टर, जिनके चैनल का नाम है वंडर हब. गाइस ट्रिगर्ड इंसान की सिस्टर जिनका असली नाम प्रेरणा मल्हान है, मैं उनका असली चेहरा सबके सामने दिखाने वाली हूँ. मतलब आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वो असलियत में कैसी हैं, वो मतलब कैसी दिखती है और वो है कैसी. गाइस मैं बता नहीं सकती कि क्या सच में वो ऐसी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो ऐसी है. बट जब आप धीरे धीरे किसी इंसान को जानते हो ना, तब आपको उसकी असलियत का पता चलता है. गैस कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर ये वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास ट्रिगर्ड इंसान की मम्मी ने कॉल किया था. गैस मैंने नहीं कॉल किया था, उन्होंने मुझे कॉल किया था. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, तब आपको ये वाली बात पूरी पता चलेगी. तो गाइस उनकी मम्मा का मेरे पास कॉल आता है, দেখেন কি मुझे করছে এই যে बोलती हैं कुछ ঠিক बातें ऐसी আছে. बताती हैं. ডোন্ট কপি মি. कुछ হাই, আর যদি बातें কপি ऐसी না होती করে हैं তাহলে कि কি করবে? हमें আমাদের ना রোস্টই जब করছে. उसे ভালোই তো করছে. आपको मतलब ঠিক आपका আছে, साथ এটা আমরা समझने लग রিসেন্ট जाते हैं तो हम आपको बताते तो थोड़ी इमोशनल. ওকে অ্যাট দিস পয়েন্ট ও বলতেছে যে নিজে ইমোশনাল হয়ে গেছে. হ্যাঁ, ও কি ইমোশনাল হয়েছে ভাই? ব্রো ওয়ানা ট্রেড এনি আদার ইউটিউবার্স. ও সবাইকে থ্রেড দেয় যে ও আমাকে এটা করছে, লিটারালি পুরো অ্যালিগেশন লাগায়. সো আমরা যে এটা দেখেন, দে রোস্টেড মি, মাই রিপ্লাই টু ট্রিগার্ড ইনসান অ্যান্ড সৌরভ যোশী. ওকে লেটস সি. আরে ভাই লোড হইতে এতক্ষণ কেন লাগতেছে?
সো গাইস আমি ভয় পেয়ে গেছি গাইস, দেখছেন পুরা থ্রেড মারতেছে সবাই। ওকে ভাই আমি কাইন্দা দিছি গাইস, দেখেন আমি কাইন্দা দিছি। বেচারা একটা মেয়ে ভাই, বেচারাকে এত কষ্ট দিতে ভাই। তোর থ্রেড দিব না, তোর মায়ের থ্রেড দিব রে। তুই কি করছিস ওগুলোকে, কি করছিস তুই? আমরা দেখছি তো, সবাই তো দেখছে। সো ইউ ডিজার্ভ ইট। সো গাইস আজকের ব্লগ এই পর্যন্তই। আই হোপ আপনারা পছন্দ করছেন। পছন্দ হলে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আর পায়েল চলুন, জাস্ট বি আ গুড গার্ল, নট আ ব্যাড গার্ল।